हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप सबको अरबी के छोटे छोटे शब्दों के बारे में बताएंगे जो 3 शब्दों से मिलाकर बोले जाते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो जैसे मैं या मैंने या मुझे, इसको अना बोलते हैं। और अभी अभी को हम अलहिन बोलते हैं अरबी में। और आ रहा हूँ या आना को ईजी बोलते हैं। तो जैसे ये बोलना हुआ, मैं अभी आ रहा हूँ, तो इसको हम लोग अरबी में बोलेंगे आना अलहिन ईजी। आना अलहिन ईजी, मैं अभी आ रहा हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो तुम अभी कहाँ हो, तो इसको हम इस तरह कहेंगे अंता अलहिन वैन। अंता यानी आप या तुम, अलहिन यानी अभी, वैन यानी कहाँ हो या कहाँ। तो इन तीनों शब्दों को मिलाकर बोलेंगे अंता अलहिन वैन, तुम अभी कहाँ हो। और अगर हमें किसी से ये कहना हो क्या कर रहे हो तुम, तो इसमें हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। क्या को अरबी में इश बोलते हैं, और कर रहे हो या करना, इसको अरबी में बोलते हैं सवी। और अंता यानी आप या तुम, क्या कर रहे हो तुम, इश सवी अंता, इश सवी अंता, क्या कर रहे हो तुम। और अगर हमें किसी से ये बोलना हो या ये कहना हो मुझे काम चाहिए, तो इसमें हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आना यानी मैं या मैंने, मुझे, इब्गा यानी चाहिए, शुगुल यानी काम। आना इब्गा शुगुल यानी मुझे काम चाहिए। मुझे काम चाहिए को अरबी में बोलेंगे आना इब्गा शुगुल। आना इब्गा शुगुल। और अगर हमें किसी से ये बताना हो या ये कहना हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसमें हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है इंदना। इंदना यानी मेरे पास। दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस यानी पैसा। तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी यानी नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है। इंदना फुलूस माफ़ी। इंदना फुलूस माफ़ी, मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर हमें किसी से ये कहना हो मुझे पैसे चाहिए, तो इसमें हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आना। आना यानी मैं, मैंने या मुझे। दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस यानी पैसा। तीसरा शब्द है इब्गा। इब्गा यानी चाहिए। तो तीनों को मिलाकर बोलेंगे आना इब्गा फुलूस, मुझे पैसे चाहिए। आना इब्गा फुलूस। और अगर हमें कफिल से ये कहना हो कब दोगे सैलरी, कब दोगे सैलरी, तो इसमें हम अरबी का 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मिता। मिता यानी कब। दूसरा शब्द है आती। आती यानी दोगे या देना। तीसरा शब्द है रातिफ। रातिफ यानी सैलरी। मिता आती रातिफ यानी कब दोगे सैलरी। मिता आती रातिफ। मिता आती रातिफ। और अगर हमें किसी से ये कहना हो या ये बताना हो सारा काम ख़त्म हो गया, तो इसको हम अरबी में बोलेंगे 3 शब्दों के साथ। पहला शब्द है कुल्लू। कुल्लू यानी सब या सारा। दूसरा शब्द है शुगुल। शुगुल यानी काम। तीसरा शब्द है खलास।
خلاص یعنی ختم ہو گیا، خلاص یعنی ختم ہو گیا، تو اس کو ہم ملا کر بولیں گے کلو شغل خلاص، یعنی سارا کام ختم ہو گیا، کلو شغل خلاص۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا یہ بتانا ہو میں جا رہا ہوں روم پر، تو اس میں ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے آنا، میں نے، مجھے، آنا۔ روح یعنی جا رہا ہوں یا جانا۔ تیسرا شبد ہے غرفہ، غرفہ یعنی روم۔ آنا روح غرفہ، یعنی میں جا رہا ہوں روم پر، اس کو ہم عربی میں بولیں گے آنا روح غرفہ، آنا روح غرفہ۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو جلدی گھر آؤ، تو اس میں ہم عربی کے 3 شبدوں کا استعمال کریں گے۔ پہلا شبد ہے تعال، تعال یعنی آؤ یا آنا کو کہتے ہیں۔ دوسرا شبد ہے بیت، بیت یعنی گھر۔ تیسرا شبد ہے سورا، سورا یعنی جلدی۔ تعال بیت سورا یعنی جلدی گھر آؤ، جلدی گھر آؤ۔ تعال بیت سورا۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یا یہ بتانا ہو میں ابھی بزی ہوں، تو اس کو ہم عربی میں اس طرح کہیں گے۔ پہلا شبد ہے آنا، آنا یعنی میں نے، مجھے۔ دوسرا شبد ہے الہن، الہن یعنی ابھی۔ تیسرا شبد ہے مشغول، مشغول یعنی بزی۔ آنا الہن مشغول، آنا الہن مشغول، میں ابھی بزی ہوں، اس کو ہم عربی میں بولیں گے آنا الہن مشغول، میں ابھی بزی ہوں۔ اور اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنا ہو یا یہ کہنا ہو تم آدمی اچھے ہو، تو اس کو ہم عربی میں 3 شبدوں کے ساتھ کہیں گے۔ پہلا شبد ہے انتا، انتا عربی میں آپ یا تم کو کہتے ہیں۔ دوسرا شبد ہے نفر، نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں۔ تیسرا شبد ہے کوئس، کوئس عربی میں اچھا یا ٹھیک کو کہتے ہیں۔ انتا نفر کوئس، انتا نفر کوئس، اس کو ہم بولیں گے تم آدمی اچھے ہو، تو اس کو ہم عربی میں بولیں گے انتا نفر کوئس، انتا نفر کوئس۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔